И последни да бъдете в нас на видео, даже сега ете. Играме Roblox. Да. Roblox. Добро цовевте, Roblox играме и затоа. Еве, вчера мина Великден. Јас ги казав сакен Великден. 100 виток се направени. Кој на виток? Ајде чекаме да заработиме нешто. 260 долара. Тука е некој се седе. Ой, мрс. Сега беше Великден. Денес не е. Ајде бојте. 350. Много скапа долара. За 150. Еко. Значи от тук там ќе минат. И ако сакате пари 250 долара коментари, там јазвај NPC-ева. Така NPC тук те... NPC, ljudi, danas каза sam NPC, каза sam грешка. Не бити NPC, съдбина е тежка. Тата, мама, си цял свет NPC, грешка. Сам си не съм NPC. Що да е NPC? Що да е най-ти NPC тут? Не е NPC. Можем и ovo да купим 100 дена. Мать? Чекайте, люди, мало, 180, 200. Вече, Юли, хайде чекам. Хайде ни мало да видим, Юли. Не ми е пръв път да играм ово игро. Ама знам я да играм. Ево би са NPC. Слушам NPC. Какви NPC, бе? Боже. Откъде се да лови играш, поява и NPC. Аз замислят NPC у свето. Казал да съм NPC! Казал да съм грешка. Не може бити NPC, съдбина е тежка. Казал да съм десък, казал да съм грешка. Не може бити десък, съдбина е тежка. Тата, мама, десък. Цял свет е... Не, цял свет е десък, грешка. Това Юли мене си го мислех. Главата. 245. Да, не знам. Jak spite vatrug došlo. Vatrug za Python dava, da. Evo gledajte ga i Python. Evo tako dava. Sada čim se diga dava pari. Evo čim pak se spusta, pak dava pari. Точно. Šta je majče? Tiščka. Da judu. Počne sad da si kao, hajde. Još 290 i idemo da radimo nešto pobolje. Pozanimljivo to, Od kad sad i ovo, brate mi vi. Od toga nije i poslije ovo. Brate, nemoj tako da vas čutim. Nemoj sve da znaju. Kako ovdje ima, tamo, ne može se rekao više, Da ljudi ništa čuju, samo zamarite to koji je rekao, ja vas ne lažem nikada, tako je. Moja omiljena boja stoji ovdje, neka stoji, hajde, obećala sam vi, idemo da se posjetamo, da sobiramo pare, da ljudi nisam vi rekao to i vi možete da se vodite. Ako se pita kako se zove ova igra, reću vam na kraju ovog videa i možete da se posjetite svoj NPC. Gledajte koliko sam jak NPC, samo se kim utepati. Da ljudi, ja i možemo, i to, sad možemo da poradimo džit. Tako. A bezi kakve Roblox. Mrs. Ko je zdjelio Roblox? Niko. Jesam ti rekao da čutiš? Ja?
Ljudi, posjetili smo... Ej, majmune! NPC uopće. Nema sada ćete. Ja sam rekao, sada ćete umrti. A ko je umro? Ja. Svako, moram da zaboravim. Ja svak puta kažem neko, sad ću ja da ubijem. I neka je ko umre, znaš ko. NPC. Sad ti se NPC? Čuti bre, majmune jedan. Mat se upao sa duši. Gdje si? Prvi put sam mače da snimam tu kad smeta. Matemački nikoga ne se smetao. Gdje koliko brzo ovoga napravih? Za malko 15 minuti. I ovo 80, i ovo 80, malo. 225 kupimo, ovo 4000. Da ljudi, bitno stvar nisam rekao, pa tu možemo da upgradeujemo stvari, da upgradeujemo, ako sam dobro rekao, da. Ja znam da ovo igru sam evo, ham da kupim. A nemoj tako da kociš, majmune jedan. Evo ovo ćemo kupiti, 750, ja nemam ni... sad imam. Evo ovo 2000, od kada toliko? Pripacu. Ajde, 500 za ovo. Ono ovdje. Čuti. Da ljudi, malo pričam makedonski jezik, zašto nisam naviknut. Da baš toliko kažem srpskim jezikom. Pošto ja živim u Makedoniji, nema srpski. Evo slika ću otići, tamo ću da pričam srpski. I isto nisam pričao toliko dugo srpski, i zato ja sam i zaboravio malo srpski. Da ljudi sada, kako se kajete, ovo na NPC. Evo je NPC kako je da se bojaju. Gdje su? Ovi su moji. Ovi su 10 €. Bezi, molim kući, bezi. A da li hoćete ljudi da uzmu kod nekog? Evo kod ovo, kako se zove ovo? A kako se zove to? Fuck you man. Čuti ga. Nemoj čuti. Evo, od pomoć ovi bavi, možete da se popnete kao ja gledajte. I evo, sad sam tu. Samo ne uzem, ako spiti kako ću da izađem, evo tu i izađao sam. Nema da se brinite, ja ću izaći, nema sad da smetam stanovi crkovi. 10 ribe, evo, bat od kad sada ti 10 ribe. Ljudi stara problem, ne mogu da izaći. Deca, vozačka ti zabrinija, a ja se seta. Hajde vidim kući. Sust? Matka ko govori. Nema veze ljudi, sada si idem ja kući. Idem malo da pospavam i da kupim ovo. 2500. Jeste. Sve ste ovo ljudi? Kako se slatko. Ima vize. Ljudi ne možem da se bavim. Ne možem da se kupim. Moj skot. 450, imam 250 česa. Hvala. 1500. Ne vezi, to za mene malo. Malo sutrano. Čuti bre ti. Što vidiš? Njao, ja sam rekao nema tu njao. Hajmo ovo da kupim. Ovo 150. Ovo 1070 i 50. Čekaj. 2000, to je to. Bezi tamo. Ovdje
казал све скупо, брата мой. Onda. A nemoj, brate, rekao sam ti. Ajde, vtори вел. Иди ти да трети. Четврти е 750. Хайде 750. Да ви казвам моя мача. Идем малко. Да ви казвам. Нема и фацата ми се види защо. Еве, ако се пита кој е таа сада томаца, сигурно може да знам некој моја фаца. Еве га. Не ми те криеш, ти река. Да види тој моја маца, се питај. Кој е моја маца? Моја маца е најпаметник од свим и она највише ме воли, така? Зато ја сам бежам од тебе. А ти знаеш српски, а? Ја не знам. Немој така да лазиш, мати. Ми е лепо. А не лазе ме и лепо е така. Не! Не се смеј. Не смејам. А да смееш? Како бебе говориш? Не. 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 Мъж. Не. Не. Да. Zo. Nee. Ja, net zo snel. Da. Nou, zo. Da. Како сам те ја възпитал? Да казваш да е тут говно. Мрс. А слава ти мене мрс? Няма да трябва тебе за сотинто. Ай бе, фейс. Сташ рекao? Како се зовеш? Аз съм певец. Сташ рекao? Ма парална мачка се викам. Маркетинг се викам. И са? А ти как се вика твоята войка? Са тега е. Са си рекao? Сега ти кажам. Как се вика? Уси Магаевски се вика. А, не се вика Ник. Ник се вика. А Ника на скапна съзнаци. Нам си казал на Юта. И казвам. То значи никой да, я pas не осъзнавам. Я па гледат. Ами сте бидете лайк и субскрайб. И 100 да не го лайкнете това видео. Да, всякото люди сваки ден да снима видео, всеки ден да снима видео. Айде, и сниме содане. Ако трябва да снимат по 50 минути. Така е. Нещика. Хайде sada, 900. Нема везе, ако све знаш, то е лепо. Ако нищо не знаш, то е попуст. Ако знаш све игрици, то е све игрици. А скоро ако не знаш, тога си про. Да. Ти сам ме пајнеш. Хајде, јуди, досадно ја ви е досадно мало. Хајмо нешто ту да урадимо, не знам ни ја ставува 500. Šta je sad ovo? Oh, no! Vidi. Tako nemam ni toliko novca. Idi, vi ako zovete, ja ne znam srpski. Ko ne zna bez srpski? Ti je pa znaš Makedon. A znate li šta ljudi? Srbi ne znaju makedonski. A mi moramo da znamo srpski, a? Kad idem ja Srbiji, ja ću samo da pričam makedonski jezik. Няма да ги казвам, няма да ги pričam. Ajde dajte me na Pljeskavić, ajde dajte me na pivo, pijem se, oni se zove. Ne razumemo. Kako bе не разбира sam век? Koji jezik ti pričaš? Jaz ne razbiram srpski. Ама разбира с нем се пай тук подава. 1200. Иди. Бези там, маймуне. Ами, люди, сега да идемо ова нещо за
Ja. Dobro. Tung, sa хуй. Купи. 25.000 за овог. Да знам това да ставим. Ако не знаете, вас проблем. Ако имате ovo играно, ја ќе ви речи како се зове на крај видео. Јас сум ви рекол, поседите видео трае мало, едно с 5 минута трае. Ти не може, не да сбрави да правиш до 5. Што види? Нешто, ајде Јули, сега ќе видиме нешто. Ништо нема да видиме. Купуваме! Јули, ја видим! Први пат ја видим ово јуто. Сега Јули, данас е 22 април, да, данас е последни ден на Великден. Добре се чуевте, тако е, зашто сута немам видео сове ден, сута треба да снимам игрицу. Чекайте малко. Да кажам, спионир го убил. Еден гол, па сега Владо јавност. Не, нема да се. Види. Чекайте мало. Видите. Ево го спионир го убил. Така е, а? Мајц? Ево јас ќе се качам. Нема ни мозга, напуниме влакни уста. Тоа не го учим. Тако. Ама не ми тако, верил съм. Чуд. Не се да побежеш ти. Сега съм пун влакна. Ајде сега да почнем. 3, 2, много ясно. Обещите го, жеба. Хайде, само 17.000, 19. Имам 19.000, стара, ова не съм купил. Видите ја како купих ја. Видите, гужа моја како порец. И ја имам да видите како плаца. Јако сум тузен. Те има филтер како плаца. Све се ова избриса и... Тоа никано одвата Марс. Бежи. Не могу да тоа трпит. Бежи. Шта се тоа? Ка се потисна. Камо ово сме. Како не му... Опа. Иде 250. Јури, ово играч како се бас. Јури, тоа е тоа од овог видео, не зашто узивај, така е, не. Молим? Да. Така Јури од овог видео и за после не можам да кажам. Чао!